معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نبا کی 1 سے 5 تک کی آیتوں کی تفسیر پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 6 سے لے کر 16 نمبر آیت تک کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا تھا کہ کفار حیات بعد الموت اور جسم و جسمانیت کے ساتھ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، اور کفار مشرکین کی انکار کا جو جملہ تھا اسے بھی قرآن نے محفوظ رکھا ہے، جیسا کہ کافروں نے کہا تھا کیف یحیی العظام وہی رمیم، کہ ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد، گل سڑ جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد بھلا اسے کون زندگی بخش سکتا ہے، کون زندگی دے سکتا ہے، اس میں زندگی کیسے آ سکتی ہے؟ چنانچہ اس کے انکار کی وجہ اور بنیاد یہی تھی کہ جب انسان مر کر مٹی ہو جائے گا اور ایک انسان کی مٹی دوسرے انسان کی مٹی میں مل جائے گی اور تیز ہواؤں اور آندھیوں سے ان کے ذرات دور و دراز علاقے میں پہنچ جائیں گے، تو پھر یہ ذرات جو ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، مکس ہو جائیں گے، پھر کیسے ان ذرات کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے اور کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ذرہ فلاں آدمی کا ہے اور یہ ذرہ فلاں آدمی کا ہے؟ اس شبہ کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جس کا علم ناقص ہو وہ ان مختلط ذرات کو باہم ممتاز نہیں کر سکتے، اور جس کی قدرت ناقص ہو وہ ان بکھرے ہوئے ذرات کو ایک جگہ جمع کر جوڑ کر کے پھر انسان کی شکل میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی کا علم بھی کامل ہے، اللہ رب العزت کی قدرت بھی کامل ہے، اور اللہ رب العزت جب کچھ نہ تھا تب چند قطرے پانی سے انسانی شکل تیار فرمانے پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک خوبصورت شکل عطا فرمائی، تو پھر جب شکل مل جانے کے بعد وہ شکل مٹ جائے گی تو دوبارہ اس شکل کو تیار کرنا کون سی بعید بات ہے؟ تو آیت نمبر 6 سے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے، اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے، اپنی قدرت کے مظاہر انسان کو بتلا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کہ اے میرے بندو کیا میں نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ یعنی میں نے زمین پیدا کی، اس کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، تم اس کے اوپر بیٹھتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اس پر اپنا گھر بناتے ہو، قسم قسم کے اناج اگاتے ہو، باغات تیار کرتے ہو۔ میں نے زمین کا فرش تمہارے لیے بنایا، والجبال اوتادا، اور میں نے پہاڑ کو میخیں بنائی،
जिबाल ये जबल की जमा है और औताद वतद की जमा है। वतद मीख और कील को कहते हैं। मतलब यह है कि वल जिबाला औतादा, मैंने पहाड़ों को जमीन के ऊपर मीखें बनाई। जब अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के ऊपर जमीन के फर्श को बिछाया तो जमीन गर्दिश करने लगी, डोलने लगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ की मीखें गाड़ दी उस पर, तो जमीन को करार मिला। जमीन गर्दिश करना और डोलना बंद कर दी। तो अगर ये जमीन डोलती, गर्दिश करती, तो इंसान के लिए उस पर करार मुश्किल होता, जीना मुश्किल होता, चलना फिरना मुश्किल होता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मेरी कुदरत देखो, मैंने जमीन का फर्श बिछाया और उसके ऊपर पहाड़ की मीखें गाड़ दी। जिस तरीके से अगर किसी तंबू के नीचे मीखें गाड़ कर तंबू गाड़ दी जाए तो हवा के झोंकों से, आंधियों से वो तंबू उड़कर बाहर नहीं जाता, दूर दराज में उसे फेंका नहीं जाता। ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के ऊपर पहाड़ की मीखें गाड़ दी ताकि तेजो तुंद हवा से वो डोल ना जाए और लोगों का जीना मुश्किल ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे फरमाता, वो खलकनाकुम अज़वाजा, मैंने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया। ने हर चीज का जोड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया और तुम्हारी नसबी और ससुराली ताल्लुकात कायम किए और तुमको जोड़ा जोड़ा बनाकर तुम्हारी मिस्ल से एक दूसरे को सुकून बख्शा। जैसे अज़वाज का लफ्ज हर उस दो चीज के ऊपर उसका इतलाक होता है जो दो मिसलें हों, और दो मुतकाबिल चीजों पर भी उसका इतलाक होता है, जैसे रात और दिन, सुबह और शाम, कमजोरी और ताकत, इल्म और जहल। इसी तरीके से सिन्फे दो मिसलें, सिन्फ पर भी, दो मिसलों पर भी उसका इतलाक होता है कि एक दूसरे से जो इस्तिफादा करे, फायदा हासिल करे, अपने हम मिसल से जो इस्तिफादा करे, उस पर भी उसका इतलाक होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ा बनाया और जोड़ा बना करके एक दूसरे को उससे फायदा पहुंचाया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी कुदरत के मजहर का इजहार किया, उसकी कुदरत का इजहार फरमाया कि सेहतमंद भी बनाया, बीमार भी बनाया, इल्म भी अता किया और बहुत सारे जिहालत में भी रहे। किसी को गिना अता किया, कोई फक्र फाका में जिंदगी गुजारे, ताकि लोगों को आजमाया जाए कि गनी हालत गिना में अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि नहीं, फकीर हालत फक्र में अल्लाह की जात से सब्र तलब करता है कि नहीं, सेहतमंद हालत सेहत में अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि नहीं, बीमार हालत बीमारी में सब्र का दामन थामे रहता है कि नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश है। तो ज़ौज का लफ्ज जो है दो मुतकाबिल चीजों पर भी इसका इतलाक होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे फरमाता है, वो जअलना नौमकुम सुबाता, और मैंने तुम्हारी नींद को तुम्हारे लिए राहत बनाई। सुबाता ये सब्त से बना है और सब्त का मतलब होता है मुनक़ता होना, खत्म होना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान और जमीन की तख्लीक को इतवार से बनाना शुरू किया और सनीचर को वो खत्म हुआ, यह काम पाए तकमील को पहुंचा। इसलिए सनीचर को यौमुस सब्त कहते हैं, यानी जब ये अमल मुनक़ता हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता, मैंने तुम्हारी नींद को तुम्हारे लिए राहत बनाई। और हमने तुम्हारी नींद को राहत बनाया। नींद को राहत क्यों कहा गया? इसलिए कि जब इंसान जागा रहता है तो कुछ ना कुछ काम करता है, तो रोजी रोटी के लिए मेहनत और मशक्कत करता है, भाग दौड़ करता है। इसी तरीके से चाहे दीनी काम हो, नमाज पढ़े, रोजा रखे, या हालत बेदारी में होता है,
تو جب انسان سونے جاتا ہے تو اس وقت ان سارے کاموں سے وہ منقطع ہو جاتا ہے، یہ سارے کام، سارے عمل اس سے رک جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ سوتا ہے تو نیند کے بعد اس کی جتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، اضمحلالی ہوتی ہے، اور جتنا ٹینشن ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں حالت نیند میں دور ہو جاتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا۔ اللہ رب العزت نے رات کو لباس کیوں فرمایا؟ تو کہتے ہیں کہ لباس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ڈھانپنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اسے لباس کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اصل میں لباس ڈھانپنے والی چیز کو کہتے ہیں، اور چونکہ رات اپنی ظلمت اور اندھیرے کی وجہ سے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اس لیے رات کو لباس فرمایا۔ اور رات انسان کے حق میں اس لیے نعمت ہے کہ جب انسان اپنے دشمن سے چھپنا چاہتا ہے تو رات اس کے لیے ساتر بن جاتی ہے، رات اسے اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے۔ تو رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بنایا، اور جس طریقے سے لباس سے انسان کا جمال، خوبصورتی بڑھ جاتا ہے، انسان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ستر کی حفاظت ہوتی ہے، اسی طریقے سے رات سے بھی انسان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے، ایک اچھی نیند اسے آ جاتی ہے، جب فریش ہو کر جاگتا ہے تو اس کے چہرے میں ایک حشاشی اور بشاشی آتی ہے، نکھار آتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت بنایا۔ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی حاصل کرنے کے لیے بنایا۔ معاش یہ عیش سے بنا ہے، اسی سے معیشت ہے، یعنی روزگار حاصل کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو ذریعہ معاش کے لیے بنایا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ یہاں پر ایک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بنینا، بنیاد تو گھر کے نیچے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آسمان کو اوپر بنایا، پھر آسمان کے نیچے کیسے بنیاد؟ تو کہتے ہیں کہ بنیاد اسے کہتے ہیں کہ چھت میں شگاف پڑ سکتا ہے، چھت میں ٹوٹ پھوٹ ہو سکتا ہے، چھت گر سکتی ہے، مگر بنیاد کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، پھوٹتی نہیں ہے، اس میں شگاف نہیں پڑتا ہے، بنیاد مضبوط اور محفوظ ہوتی ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی محفوظ بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں پڑ سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کے لیے او بنینا فرمایا، او بنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ اور پروردگار عالم نے اسی تعلق سے ایک آیت بھی نازل فرمائی ہے، آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا، اور ہم نے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ یہاں سورج کو چمکتا ہوا چراغ وحاجہ فرمایا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ وحاج کا لفظ یہ مبالغہ کے لیے ہے، یہ وحج سے بنا ہے، اور وحج کا معنی روشن ہونا، چمکنا اور بھڑکنا، تو اس کا معنی ہوا بہت زیادہ روشن۔ سورج کو ہم نے بہت زیادہ روشن بنایا، چراغ بنایا جس سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے برسنے والے بادلوں سے زوردار بارش نازل کی۔ یہاں پر من المعصرات کی 2 تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ہواؤں سے، معصرات تیز ہواؤں کو بھی کہتے ہیں اور معصرات بادلوں کو بھی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے برسنے والے بادلوں سے زوردار بارش، سجاد یہ سج سے بنا ہے، اس کا مطلب زوردار بارش جب ہوتی ہے اس کو سجاج کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے بادلوں سے تیز ہوائیں چلائی جس نے بادلوں کو چیر دیا اور اس کے تیز موسلادھار بارش ہونے لگی۔
लिनुखरिजा बिही हब्बन व नबाता, और अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाता है कि हमने तेज मौसलाधार बारिश क्यों नाजिल की, इसलिए ताकि उसके जरिए हम उसके सबब से गल्ला और सब्जा उगाएं, कि जब दाने उगेंगे, गल्ला उगेंगे, ये बारिश जमीन पर गिरेगी और उस बारिश और पानी जमीन और के अंदर पहुंचकर बीज और मिट्टी के दरमियान पहुंचकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाएगा, और उस पानी से जो बीज जमीन में बोया जाता है वो मुकम्मल तौर पर बाहर निकल आएगा। फिर एक दाना जो बोता है उससे कई दाने अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाकर उसे अता फरमाता है। ये भी अल्लाह की कुदरत है कि एक कुंटल भर का इंसान, बल्कि 10 कुंटल का हाथी भी जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए तो मिट्टी उस हाथी को खाकर खत्म कर देती है, मगर एक बाजरे का छोटा सा दाना जब जमीन के अंदर बोया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी परवरिश फरमाता है, उससे एक पौधा निकलता है। फिर एक बाजरे के दाने से अल्लाह ताला सैकड़ों बाजरे का दाना अल्लाह ताला बंदे को अता फरमाता है। ये अल्लाह ही की कुदरत है। वह जन्नातिन अल्फाफा, और घने बागात, ये बारिश हमने इसलिए बरसाए ताकि तुम बागात उगाओ, खजूरों के, अंगूरों के, दिगर फलों के बागात तैयार करो, उसके फल से फायदा हासिल करो। इन्ना यौमल फस्ल काना मीकाता। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जिसकी कुदरत यह है कि तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, पहाड़ों की मेखें गाड़ दी, तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया, तुम्हारे लिए तुम्हारी नींद को राहत बनाया, रात को लिबास बनाया, दिन को माश बनाया, और तुम्हारे ऊपर आसमान का शामियाना लगाया, तुम्हारे लिए सूरज को लाइट के लिए बनाया, और इसी तरीके से मौसलाधार बारिश बरसाया, फिर उससे अनाज उगाया, बागात तैयार किए। अब तुम सोच करके देखो, इतनी सारी नेमतें तुम्हारे लिए मैंने पैदा की, ये सारी कुदरतें मेरी है, मुझे छोड़कर कोई ऐसा काम कर नहीं सकता है। तो जब मेरी ये कुदरत है कि जमीन का फर्श बिछाना मेरी कुदरत, आसमान का शामियाना लगाना मेरी कुदरत, चांद और सूरज की लाइटें तैयार करनी ये मेरी कुदरत है, तो जब मेरी कुदरतों के मजहर तुम्हारी निगाहों के सामने है, फिर भी तुम ये कैसे इनकार कर सकते हो कि कयामत नहीं आ सकती है और मरने के बाद इंसान को जिंदा नहीं किया जा सकता है। तो इन्हीं आयतों की तफसीर में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कुछ अलग अंदाज में कि अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, क्या मैंने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श नहीं बनाया? तो जिस तरीके से इस जमीन के फर्श पर मुसलमान रहते हैं, कुफार मुशरिकीन भी रहते हैं, जमीन से जैसे मुसलमानों ने फायदा उठाया ऐसे कुफार मुशरिकीन ने भी फायदा उठाया। इसी तरीके से जब पहाड़ों की मेखें जमीन के ऊपर गाड़ दी तो इससे जिस तरीके से मुसलमानों का फायदा पहुंचा उसी तरीके से कुफार मुशरिकीन को भी फायदा पहुंचा। वो फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया, जिस तरीके से मुसलमानों को जोड़ा जोड़ा बनाया उसी तरीके से कुफार मुशरिकीन को भी जोड़ा जोड़ा बनाया। इसी तरीके से नींद अगर मुसलमानों के लिए राहत है तो कुफार मुशरिकीन के लिए भी राहत है, रात अगर मुसलमानों के लिए लिबास है तो कुफार मुशरिकीन के लिए भी लिबास है। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब ये सारी चीजों से इस्तेफादा करने वाले बिला तफरीक मजहबो मिल्लत सभी इस्तेफादा करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, सारे लोग इससे इस्तेफादा करते हैं। तो अगर कयामत ना हो तो जिन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम को कबूल किया और फिर इन चीजों से इस्तेफादा हासिल किया, और जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत इस्लाम को कबूल नहीं किया, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, कुफ्र किया, नबी की शान में गुस्ताखी की, तो अगर कयामत ना हो तो फिर वफादारों को सिला कैसे दिया जाएगा और गद्दारों को सजा कैसे दी जाएगी? इसलिए कयामत कायम होगी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि कयामत की जरूरत है, कयामत कायम होगी ताकि मैदान कयामत में जिन्होंने कलमा पढ़ा, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल की, उसे मालूम हो जाएगा कि मैंने ऐसी हस्ती की दावत कबूल की और ऐसे नबी की पैरवी की कि जिस नबी की इताअत और इत्तिबा करने की वजह से आज जन्नतुल फिरदौस में उसे ठिकाना और नेमतें अता की जाएंगी, और जो गुस्ताखी करेंगे उसे भी पता चल जाएगा कि हमने ऐसी शख्सियत की दावत को ठुकराया कि जिस शख्सियत की दावत को ठुकराने की वजह से आज जहन्नम हमारा मुंतजिर है।
हज़रात मोहतरम को ये कह सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो बगैर क़यामत और बगैर हश्र के भी ये सारे मामलात हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। वो अलीम व खबीर है, वो खूब जानता है कि किसने नबी की दावत को कबूल की और वो खूब जानता है कि किसने नबी की दावत को ठुकरा दिया। वो चाहे तो जिसे चाहे जन्नत में दाखिल फरमा दे, वो चाहे तो जिसे चाहे दोज़ख में दाखिल फरमा दे। कोई एतराज नहीं कर सकता है। वो कादिर मुतलक है, उसकी कुदरत के सामने किसी को दम मारने की इजाजत नहीं है। मगर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत भी कायम फरमाएगा, मैदान हश्र में सारे सवाल जवाब भी होंगे, नेको बद आमाल भी तोले जाएंगे। वजह सिर्फ क्या होगी? ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को जो कुरान में बताया गया दुनिया में, उसी मकाम को मैदान हश्र में दिखाया जाएगा कि सारे लोग परेशानी के आलम में होंगे और नफसी नफसी का आलम होगा। सबसे पहले लोग इब्राहिम खलीलुल्लाह की, हजरत आदम सफीउल्लाह की बारगाह में जाएंगे। वो फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, इस काम के लिए मैं नहीं हूं। फिर लोग नूह नजीउल्लाह के पास जाएंगे, वो भी इज़हबू इला गैरी फरमाएंगे। इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जाएंगे, वो भी इज़हबू इला गैरी फरमाएंगे। मूसा कलीमुल्लाह के पास जाएंगे, वो भी इज़हबू इला गैरी फरमाएंगे। फिर लोग ईसा रूहुल्लाह के पास जाएंगे, वो भी इज़हबू इला गैरी फरमाएंगे। हाँ, वो ये जरूर कहेंगे कि आज के दिन अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात है, वही सिर्फ मदद कर सकते हैं। उन्हीं की आज सुनी जाएगी। सारे लोग सरकार की खिदमत में पहुंचेंगे तो मेरे आका इरशाद फरमाएंगे अना लहा अना लहा, हाँ हाँ मैं ही इस काम के लिए हूं, आओ आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो सारे हश्र में जितने लोग जमा हैं सबसे पहले सरकार की खिदमत में पहुंच जाते। उन्हें आदम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको नूह के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें इब्राहिम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें मूसा कलीमुल्लाह के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें ईसा रूहुल्लाह के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर अल्लाह तबारक व तआला पहले मैदान हश्र में सबको फिराएगा और फिर अपने नबी के जरिए उनकी बिगड़ी बनाएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम इतना बुलंद है कि मैदान हश्र में जहां किसी का चलने वाला नहीं है, वहां सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जिन्होंने कबूल किया और जिनके सीने में जर्रा बराबर भी ईमान होगा, वो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बख्शे जाएंगे। या अल्लाह अपने फजल से उन्हें दाखिल जन्नत फरमाएगा और जिन्होंने नबी की दावत को ठुकरा दिया उसे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।